The following video demonstrates how an institutional coup was organized from within the Organization of American States with the purpose of legitimating violence and promoting foreign intervention in the country. The events took place on April 3, 2017, at an anomalous session of the Permanent Council that the chair, the representative from Bolivia, had decided to suspend because the only item on the agenda was the situation in Venezuela, which had been resolved with the reversal of the Supreme Court's decision to dissolve the power of the legislative branch. The illegal activity started when a group of countries usurped Bolivia's right as chair, placing Honduras in its stead, and commenced a session that history will recall as an institutional coup. Y lo hago en virtud de que soy el representante más antiguo de todos los que están acá. The session begins with Argentine Foreign Minister Susana Malcorra, who presents the arguments discussed during the Mercosur meeting of April 1st and the resulting decision to condemn Venezuela. En la reunión llegamos a la conclusión que ha habido en Venezuela una ruptura del orden democrático que va en contra de los principios esenciales del Mercosur. The Argentine Foreign Minister sanctions Venezuela on behalf of countries such as Brazil, Paraguay, Un grupo de senadores provocó la verdadera ira de los manifestantes que terminaron quemando el Congreso Nacional. and Argentina itself, all similarly submerged in economic, social, and political crises, protests, and human rights violations and repression. Bolivia enters and requests a point of order. Bolivia no puede aceptar de ninguna manera que la presidencia que le corresponde a Bolivia pueda ser usurpada. Bolivia es un país digno, soberano, independiente y en ese sentido exige el respeto a su derecho. Este es un organismo multilateral. Lo que se ha hecho es vulnerar toda la normativa de la organización. Hoy lo que se está dando en la OEA es un golpe institucional a la presidencia de este Consejo Permanente. Hoy lo que está sucediendo es desconocer todas las normas internacionales y eso debe conocer el mundo y debe conocer todo el continente. Venezuela requests a point of order. Yo me uno a la delegación de Bolivia en la denuncia de este consejo ilegal. Es un consejo arbitrario, violenta la soberanía de los estados. Es realmente una grosería lo que se ha hecho con Bolivia, una grosería lo que se ha hecho con Haití, pero también una grosería lo que se está haciendo con Venezuela. Aquí está la canciller de Argentina hablando sobre Venezuela sin nuestro permiso, violando toda la normativa de la OEA, que en su artículo 1 dice que nada podrá hacerse sin el consentimiento del Estado. Pero más aún, la canciller argentina declaró antes de llegar a este recinto que ella buscaba el tutelaje, esa fue la palabra que empleó, señor presidente, el tutelaje de Venezuela. Si usted busca lo que significa tutelaje, significa la dirección de una persona con incapacidad para gobernarse a sí mismo. Es decir, la señora canciller argentina nos considera incapaces de gobernarnos a nosotros mismos y ella cree que tiene el poder o autoridad para tutelarnos como si fuéramos incapaces de gobernarnos a nosotros mismos. Es un insulto, señor presidente. Un insulto. Protesto esa grosería de la canciller argentina. Las palabras que ella pueda decir en una conferencia de prensa son palabras que se dicen en una conferencia de prensa. Lo que hay que tener en cuenta es lo que adoptamos nosotros acá. At this moment, the representative from Argentina recognizes the words used by the Argentine Foreign Minister, Susana Malcorra, the tutelage of Venezuela, the intervention in Venezuela by Mercosur. Y la OEA tiene una serie de principios, una serie de propósitos que están incluidos no solamente en la Carta Orgánica de la organización, que tiene, como dije la vez pasada, 146 artículos. Si fuera tan importante el artículo 1, ¿para qué tenemos los otros 145? Without a second thought, he trivializes the seriousness of what has been said. Esta convocatoria es ilegal. Nosotros la rechazamos y la denunciamos ante el mundo. Están dando un golpe de Estado en la OEA. Golpe de Estado en la OEA. Tienen ustedes en su mesa la versión escrita del documento que pondré, si no hay intervenciones,
o pueden hacer uso de la palabra distinguidos representantes. After an hour and 10 minutes of debate, the delegate from Peru finally presents the resolution's text. At the time of the vote on the resolution, 21 countries were present in the room. According to Article 57, Paragraph A of the Permanent Council's Session Rules at the OAS, decisions are made by the absolute majority of its members. In this case, 18 out of the 34 nations that compose the organization. Let's see what happens next. I would recall my comments of a few moments ago that we seek a vote on Wednesday. We have heard two reactions to the resolution. There may be others. I believe that we can bring a stronger... Canada knows that they don't have the votes. She tries to buy time, foreseeing that her proposal will be defeated. Nuestra delegación lamenta esta forma como se instaló el Consejo Permanente. Nuestra delegación sigue reconociendo al representante permanente de la República del Estado Plurinacional de Bolivia y lamentamos esta forma anómala como usted asumió la presidencia. Para no incurrir en un error, quisiera preguntarle, por favor, México, si me puede explicar cuál es su propuesta. Con todo gusto, señor presidente. Yo sugería que si no hay una objeción formal, pudiéramos proceder a adoptar el texto sin votación el día de hoy. Here is proof that the operator in this maneuver is the Mexican representative. He asked for the text's approval without a vote because he knows they don't have a majority. Article 67 of the Session Rules states that the Council may make decisions by consensus, but specifies that this can only be done without harm to the preceding disposition. That is to say, only when there is an absolute majority as required by the rules. La República Dominicana apuesta por el diálogo y la paz hasta el cansancio. Muchas gracias. Two reactions to the resolution. There may be others. I believe that we can bring a stronger resolution to the table on Wednesday that will attract the support of a wider group of member states. ¿Podría pedirle una suspensión de 5 minutos para que los copatrocinadores tomemos una decisión conjunta? Me parece importante que... The Mexican representative asked for a recess so that he can do damage control. He knows they don't have the votes, and he must lay out a strategy to get what he wants. This obvious maneuver by the Mexican representative generates laughter and confusion in the room. O sometemos a votación nominal esta propuesta o asumimos lo expresado por nuestra representante permanente de Canadá, donde tendríamos tiempo y el miércoles nos podríamos sentar a discutir y traer algo. Pero inicialmente nuestra posición es no acompañamos, nos abstenemos en acompañar esta declaración. Gracias. Muchísimas gracias. Escuchadas las intervenciones, la declaración quedaría aprobada por mayoría con las indicaciones textuales que han hecho Dominicana y El Salvador al respecto de la declaración. The ambassador of Honduras disregards El Salvador's petition to take a vote. He completely ignores it. In his hurry to complete his mission, he glances at the gavel used to signal a measure's approval. And just as he is ready to close the session, gavel in hand, Bahamas, por favor. Thank you, Chair. Just to say that my delegation at this point has to abstain from its support of the declaration of the resolution. Thank you. Así se hará constar. Now they have the 18 votes, but suddenly... Belice. Belize also abstains. The ambassador from Honduras looks toward Almagro, seeking support. Almagro, with a complicit glance, suggests that he should continue. The faces in the room tell it all. Those involved in the plot did not foresee that at the last moment, sovereign countries outside of the internal conspiracy would raise their voice. Quiero hacer una consulta técnica, si me permiten un segundo, por favor, porque
quiero que estemos todos claros, hay unos 4 votos de abstención. Shocked whispers fill the room. They only have 17 votes. The result becomes so obvious that the woman behind the ambassador from Honduras confirms it with her gestures. Look carefully. The ambassador from Honduras, clearly jarred and trying to make the most of the general confusion, begins to speak nonsensically. Arrigui, porque entiendo que en estos casos, por lo menos esa es mi experiencia, pero no quiero desde la presidencia imponer el criterio. Hay un consenso por aprobarla por la mayoría y abstenciones, lo que no son votos en contra, sino abstenciones. Por lo tanto, se puede dar por aprobada. Majority consensus? There is no majority. There is no consensus. The ambassador from Honduras forces a false majority, going above his authority as de facto chair and pretending there is a consensus with 17 votes. De acuerdo al artículo 67, si no ha habido oposición, queda en actas el registro de las posiciones de aquellos estados que lo han manifestado y si no hay oposición se hace por consenso, como lo manifestó el señor presidente hace un minuto. Everyone looks toward the Secretary for Legal Affairs, who is obviously seeking to confuse with his explanation of the technicalities of the alleged consensus. Clearly, he's determined to carry out the plot. Seguidos, señores, entonces, habiendo tomado esa decisión, the operation is complete. Today we witnessed another infamous day inside the Organization of American States. What took place at the OAS on April 3, 2017 will be remembered as the most corrupt, illegal, and fraudulent act in the history of the organization. A minority fraction of countries carried out an internal coup against the OAS chair and imposed maneuvers to institutionally attack Venezuela. On that day, the principles of respect for sovereignty, independence, and self-determination, as well as the OAS Charter itself, were violated. The fraud on April 3rd at the OAS was no less than a criminal act against the people of Venezuela. With this twisted operation, the OAS essentially gave the green light for any violence that occurs in the streets of Venezuela. By declaring that democracy no longer exists in the country, the OAS legitimated the terrorist acts, looting, and murders that are affecting the Venezuelan people. This dismissal leaves no pathway for democratic change and improvement. Under the leadership of the United States and the operation of Luis Almagro, the OAS is now the command center from which a civil war is being promoted in Venezuela, paving the way for further foreign intervention.